saya sih Kan mono. ketirupan tuh. Pakan kalau Kan orang pasangan heula ka dieu nya. Bisa. Kontrol di dia. Jarak berapa kilo? jadi jangan Mohon. Ada di dia. Kalau dicebur tadi. coba kontra mah di luar bae. Mohon. Para lawan dicebur kali itu mah. Kayak ternyata Dari keluar arah kaki. Dari keluar arah Limpah tadi. Kenapa kontrol karena bersaringan deh. Lungutan ongkot teh ona teh keterapan. Ulah mah orang. Dia hot pe nu karoyo mah. Ini anu kapan? Dan dua ini. Dia nggak bolong anak dikit mah kena pesaka bahasa ada. Gaji. Kagak. Mending kana nyewa eta. Pengecoran hampir 50% mendekati selesai.
ketebalan 12 cm, hampir 15 sentian. Canang geus pakai yo. Canang geus. Aya sugan aleuna. Pete. Panen pete. Yang sudah dikerjakan hampir 50%, sisa hampir 50%. Ini baru tahap pengurugan pakai bahan dasar obrog.